आज शॉपिंग करवा मार्केट जाइलु माने गोटे जिनस किणवाक जाए तीनटा जिनस किणा एपटू बस एकाला खसब ना गोटे गोटे माने बाहर रही जदि एमती कर जहाँ अवस्था हम आगु को काड़ा गोटे गोटे ता जिनस एटा को कंपनी जानी पारथो देखंतु एटा आवश्यक किछि नथला मार्केट रे गला 1200-1300 टका एटा तो कंपनी बिल एटा माने कौन कौन जिनस किणा सब रेट पड़ी गोटे बड़ अमाउंट होगा बिलटा देखला सही तो पैसा कमे मिनिमम 3.5 मास लगे जी पैसा भाई आज खर्च होया अवस्था देख कौन कहबी भाई क्या कहबी जे बाहर एमती अवस्था है देख मोबाइल पुणी अरे बाबा पुणी 5G मोबाइल अनबॉक्सिंग करो 4G हबनी अब 5G जाता खर्च कला कला एती टका पुणी ता भीतर अछि पानी बोतल किणा अरे बाबा रे 475 कोन आवश्यक कहले गोटे बोतल दाम बोतल किसी आवश्यक नतला बोतलटा किंतु देखुचंती ब्लैक ता भीतरटा स्टील हबनी सेही पानी बोतल 5 टका देले मिलिबा हमर करियो कि नै एका पानी तो पियो काई एते टका दामिका बोतल धरि लाभ कोन जे प्राइस टा देखो क्लियर देखो जो रेट टा देखुचन तो 475 ए भलिया अवस्था भाई भाई बाहर एबे तो चेन्नई देखो सब बॉडी पानी छाड़ी बात्या पानी बर्बाद केते टका जिंस देखो तो ता भीतरे गोटे बोतल के शॉपिंग हे गला मोबाइल टा प्राइस देखो जी मोबाइल टा प्राइस टा देखि दो जाता मोबाइल टा प्राइस तो प्राइस टा देखा जानी मोबाइल रे प्राइस टा कहि दो केते टका मोबाइल टा किंतु लेखा है तो प्राइस टा कहबी किंतु डिस्काउंट होई करी 30 पैसा रे मिली मोबाइल टा प्राइस 20000 किंतु 20000 टका लेखा है किंतु 18 भीतर मिली गला आ एगुरा तांको कोन पय ऑफर केते रेट कोन एटा से पोस्टरी तांकर पेपरटा ए किछि लाभ नाही आज त सब पैसा लॉस रे गला 3 मासर दरमा एकाथरे पळै जाईची आज सेपोटा देखो ना बता आ बिल देखले लाभ किछि नाही पूर्वी का येटा ता दे आ एबे हम फ्रिज टा अनबॉक्सिंग करिवा देखिवा मोबाइल टा आ अनबॉक्सिंग करिया देखिया फ्रिज टा हमर केमती रहउची 3 स्टार फ्रिज भाई एटा हम आनिछु न ऑनलाइन रे केबे भी फ्रिज आनिबेनी बिलटा सेटा ऑनलाइन रे फ्रिज आने लॉस रे पड़िबे एना खाली स्टिकर हाथ रे संपर्क यदि स्टिकर उठै देबे से स्टिकर लगै देबे त तमे किछि जानि परिबोनी 5 स्टार स्टिकर लगै देबे फ्रिज रे 3 स्टार स्टिकर दे फ्रिज दे देबे करंट बिल तमर हो तमे जानि परिबोनी एबे भी सब तो इन्वर्टर वाला हे गेलानी केते टका रे जहां ले पैसा नै जीव अधिया तमटा फ्रिज रे मेन स्टिकर ऊपर संपर्क सेदे फ्रिज रा केबे पे ऑनलाइन आनी माने जहानी में ऑफलाइन रे टका पुणी ता भीतर अछि ना फ्रॉड होई पारे गारंटी 100% है ये भाई कोन आवश्यक कहले गोटे बोतल दाम 5 स्टार फ्रिज रो पैसा नै जे 3 स्टार न 2 स्टार दे देबे किसी जानि परिबेनी सब गोटे सिस्टम 475 एबे हम फ्रिज टा ऑन करबा विश्वास करियो कि नै देखो ऑन करबा एबे कंपनी टा देखो ब्रांड टा प्राइस टा देखो क्लियर तो होनी एबे देखा देखंतु मोबाइल 475 5G मोबाइल भाई ए बाहर 14 मॉडल लॉस बर्बादी बर्बाद केते टका जिनस देखो तो मु देखौची गोटे बोतल ए मोबाइल टा प्राइस देखौची मोबाइल टा प्राइस तो कैमरा देखा जाउनी देखंतु एटा 5G मोबाइल मु कहि दउची केते टका प्राइस भाई खाली ना को ब्रांड पैसा नउची आ देखे आ लाभ किछि नै हमर लॉस किंतु 20000 हमें चाहछे हमर भलो मोबाइल दरकार कैमरा वाला टा दरकार आई देखो किंतु बाहर को आसी की अवस्था खाली जिनिस किना पैसा जीव खाली एबे फ्रिज टा अनबॉक्सिंग करी की देखिबा प्राइस की फ्रिज टा केमि लागु जी हाको देखिबा फ्रिज किना सेठी तो डेमे देखिबे ना सामान टा तुमको देखि परिबन तमे सेही मॉडल रो लेट करी की देखि की तुमको देबे पैकिंग नुआ सिली हो देखंतु हम एबे अनबॉक्सिंग कर फ्रिज टा प्राइस हिसाब भाई मत ठीक है कि ना या प्राइस हो 18,000 टका 3 स्टार किंतु भाई वर्ष को तुम 1500-1600 टका आसो बिल वर्ष जाए 360 दिन जब बसैब फ्रिजटा तुम 1600 केते टका जमा बिल आसो वर्ष भर फ्रिज बिलटा केवल मुझे गारंटी दे कहूँ
ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦାଗ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେ ମୁହଁରେ ପ୍ୟାକିଂ ଦାଗ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ତ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଇଡ଼୍ରୁ। ଆଗ ପଟରୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଭାଇ କେମିତି ହେଇଛି, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଫ୍ରିଜ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 18,000। ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ତ ଆମେ ଚେନ୍ନାଇରେ ସପିଂ କରିଛୁ ଏଇଟା। ଆମେ ତ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହୁଛୁ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ଗାଁରେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଫ୍ରିଜ୍ଟେ ବି ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ତ ରହୁଛୁ, ତାପରେ ପରିବାପତ୍ର ଏପଟେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବାଧୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ଟା କିଣିଲୁ। 3 ଷ୍ଟାର୍ ଫ୍ରିଜ୍, ଷ୍ଟାପ୍ଲାଇଜର୍ ଫ୍ରି, ମାନେ ଷ୍ଟାପ୍ଲାଇଜର୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏ ଫ୍ରିଜ୍ କି। ଅଲଗା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ଷ୍ଟାପ୍ଲାଇଜର୍ ଦରକାର ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ 1500-1600 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାପ୍ଲାଇଜର୍ ପାଇଁ। ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। 3 ଷ୍ଟାର୍ର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ଷ୍ଟାର୍ ନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲ୍ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଣିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କାହିଁକିନା ଘରକୁ ତ ଆମେ ନେବୁ ନା, କାହିଁ ଏତେ କମ୍ରେ ନେବୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଆଣିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇ ଏ ଫ୍ରିଜ୍ଟା କେତେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଖାଲି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତୁମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, କମ୍ପାନୀ ବିଲ୍ ସହିତ ବର୍ଷେ ବସେଇବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 360-65 ଦିନ ଯାଇକି, ତାହେଲେ ତୁମର 1600 କେତେ ଟଙ୍କା ହିଁ ଉଠିବ। ଏଇ ଫ୍ରିଜ୍ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାପ୍ଲାଇଜର୍ ଫ୍ରି, ୱାରେଣ୍ଟି 20 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ରେସର୍ ଉପରେ। କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଏମିତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଉନଥିବ ୱାରେଣ୍ଟି ଏତିକି ବର୍ଷ ଯାଏଁ, ବି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆଣିଲୁ। ପୁରା ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍, ପୁରା ନ୍ୟୁ ସିଲ୍, ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲ୍ଟା। ମାନେ ଏଇଟା ଆମର 2023ର ଶେଷ ମଡ଼େଲ୍ ଏଇଟା। ଆଉ 24 ବେଳା ତ କେତେ ମଡ଼େଲ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ସେଣିକି କେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିବ କହିହେବନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା 3 ଷ୍ଟାର୍ର ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି। ଏଠି ପଡ଼ିଗଲା ଆମକୁ 18,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଫ୍ରିଜ୍ ପୁରା ଭାଇ, ନୂଆ ଫ୍ରିଜ୍ ପୋଛା ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ କୋଉଠି ଦାଗ ଲାଗିଯିବ, ପୁରା ଦାଗ ଲାଗିଯାଇଛି। ନୂଆ ଫ୍ରିଜ୍ ତାର କୋଉଠି ପୁଣି ସିଲ୍ ଖୋଲା ହେଲା, କୋଉଠି ପଇସା ଲୋକ ମୁଁ ବାବା। ନୂଆ ହେଇଛି ଟିକେ ନୂଆ ହବ ଆଉ ଆଧାର ଟିକେ କରିବ। ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ସେ ଆଉ ପୋଛା ସେମିତି ରହିବ। କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ କେମିତି କୁଲିଂ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ନୁହଁ, 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛି ତା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ହଲିଥିବ। କେବେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିକି କରେଣ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ ଫ୍ରିଜ୍କି, କାହିଁକିନା ତା ପଛ ଟାଙ୍କିରେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ରହୁଛି। ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମେନ୍। ତା ଦେହରେ ଭାବନି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବୁ, କେବେ ବି କରିବେନି। ବହୁତ ଚାନ୍ସ, ବହୁତ ଖତରନାକ ସିଲିଣ୍ଡର ଟାଇପ୍ର ତା ଟାଙ୍କିଟା। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣିବ ଅନବକ୍ସିଂ କରିକି କେବେ ଦେବେନି। 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ କରେଣ୍ଟ ଦେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାତ ମାରିବାକୁ କହିବେନି। এই ଷ୍ଟିକରଟା ଉଠେଇକି 5 ଷ୍ଟିକର ପକେଇଦେବେ। 25-30 ଷ୍ଟିକରଟା ଦେଖିପାରିବେନି ଅକ୍ଷରଟା, କିଛି ଲାଭ ଜାଣିପାରିବେନି। ଭିତରେ ତମର 168 ୟୁନିଟ୍ ଜମା ହେବ। କିଣିବ ନା ଆଉ ଆମର ୟୁନିଟ୍ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିବେ ହିସାବ କରିଦେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନମ୍ବର 1 ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୋତେ ତ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ସେଇଟା 18,000 ଟଙ୍କା ଏଠି ପଡ଼ିଗଲା, ଜାଣିପାରିବେନି। ଷ୍ଟିକର ଉଠେଇଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଜଣେଇବେ। 3 ଷ୍ଟାର ଫ୍ରିଜ୍ ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ଫ୍ରିଜ୍ ଷ୍ଟିକର ମାରିଦେବେ, ଲସ୍ ହେଇଗଲା କି ଠିକ୍ ଅଛି କହିବେ ଆଉ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ 3 ଷ୍ଟାର ମୋତେ ତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି 18-17,000। ଆଉ ଟିକେ ଘଷି ଘଷି ଦେବେ, ଆଉ ଟିକେ ଗାର ପକେଇ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ବି ଜାଣିଦିଅ ଟିକେ। ଆଉ କୋଉଠି ଧୂଳି ଗୁରା ଅଛି ଘଷି ଦିଅ। ନୂଆ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଇଛି, ଏଇ ପୁରା ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଲେ ବେଶୀ ଟିକେ ପୋଛା ପୋଛି ସମସ୍ତେ କରିବେ। ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ପଚାରିବେନି, ଏ ପଡ଼ି